Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Marie. Aujourd'hui, je vous montre comment on prépare le steak haché à la maison. La première chose, on a besoin tout d'abord de viande hachée, ou on l'achète et après on le mixe tout seul. Après, je prends les ingrédients qu'il me faut pour faire préparer mon steak haché. Je prends un peu de persil, de l'oignon, de l'ail. Les épices, je prends ras el hanout, du gingembre, muscade, euh, paprika, sel et curcuma. Je mets mes gants d'abord. Après, je coupe l'oignon. Je mets de l'ail, persil. احنا اليوم مش نحضروا ستيك هاشي في الدار، ما نسحقوش باش نعملوها عند الجزار. يلزمنا شويه معدنوس، راس بصل، شويه ثوم، اللفاح نعملوا راس الحانوت، سكينجبير، شويه ملح، مسكات، فلفل احمر، شويه زيت زيتونه. on met un peu d'huile d'olive, un petit peu. je mets tous mes épices. نحط الفحات كلهم مع المعدنوس والبصل والثوم، نرحوهم. on met notre mixeur. voilà, on a un bon mélange. الخليط نتاعنا احضر. ناخذ اللحم نتاعنا. on va prendre la viande hachée. on va pas tout mettre quand même. je prends que la moitié. Voilà. Et maintenant, je le mélange avec les ingrédients. خلطوا مليح. راهو باهي برشا وقت اللي تخدموا كل حاجه في الدار وحدكم تعرفوا شنو اللحم اللي خديتوه باش شنو مخلط، وطريقه تحفونه برشا، خاصه للنساء اللي تخدم. راهي طريقه تحفونه برشا، حاضر جست تخرج من الكونجيلاتور وتقلي وكهو. فوالا نعملوها جويده شويه خاطر الصغار يحبوها جويده برانسيب. ناخذ نجم ناخذ شنو الطابع نتاعي ولا ناخذ كاس. جو بو بروندر ان فير سي اون نا با سو طامبون. C'est meilleur lorsqu'on le prépare tout seul à la maison, c'est mieux. Surtout lorsqu'on a le temps. ناخذ طابع آخر. Surtout pour lorsque on prépare le pain de mie. C'est bien lorsqu'on a ce tampon. Voilà, comme vous voyez, ça y est, je prends papier cellophane
et je ferme mon plateau. Voilà, et je mets mes steaks hachés au congélateur. L'autre moitié, j'ajoute qu'est-ce qu'il me reste de persil, de l'oignon et de l'ail. Et je vais faire des boulettes. Et je le mets au congélateur. البضل اللي من اللحم خلطته باللي زاغريديون الحاضر حضرتهم الميكسور مش حاضرهم دي بولات نوريكم كيفاش حاضر جيست وقت نحبوا نطيبوا نخرجوهم من الكونجيلاتور باسكو on a besoin on le fait sortir de congélateur c'est tout voilà surtout lorsqu'on travaille on trouve pas le temps alors c'est bien de préparer d'avance comme ça خاصة وقت نخدموا ما عندناش الوقت. Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Maria. Aujourd'hui, je vous montre comment on prépare le steak haché à la maison. La première chose, on a besoin tout d'abord de viande hachée, ou on l'achète et après on le mixe tout seul. Après, je prends les ingrédients qu'il me faut pour faire préparer mon steak haché. Je prends un peu de persil, de l'oignon, de l'ail. Les épices, je prends ras el hanout, du gingembre, muscade, paprika, sel et curcuma. Je mets mes gants tout d'abord. Après, je coupe l'oignon. Je mets de l'ail. برسيل. احنا اليوم باش نحضروا ستيك هاشي في الدار ما نسحقوش باش نعملوها عند الجزار. يلزمنا شويه معدنوس راس بصل شويه ثوم اللفاح نعملوا راس الحانوت سكين الجبير شويه ملح مسكاد فلفل احمر شويه زيت زيتونه on met un peu d'huile d'olive un petit peu. Je mets tous mes épices. نحط الفحات كلهم مع المعدنوس والبصل والثوم نرحوهم on met notre mixeur. Voilà, on a un bon mélange. الخليط نتاعنا احضر. ناخذ اللحم نتاعنا on va prendre la viande hachée. On va pas tout mettre quand même. Je prends que la moitié. Voilà. Et maintenant, je le mélange avec les ingrédients. خلطوا مليح. راهو باهي برشا وقت اللي تخدموا كل حاجه في الدار وحدكم تعرفوا شنو اللحم اللي خديتوه باش شنو مخلط وطريقه تحفونه برشا خاصه النساء اللي تخدم راهي طريقه تحفونه برشا حاضر جست تخرج من الكونجيلاتور وتقلي وكهو. فوالا نعملوها جويده شويه خاطر الصغار يحبوها جويده برانسيب. ناخذ نجم ناخذ شنو الطابعه نتاعي ولا ناخذ كاس. جو بو بروندر ان فير سي اون نا با سو طامبون. C'est meilleur lorsqu'on le prépare tout seul à la maison, c'est mieux.
surtout lorsqu'on a le temps. ناخذ طابع آخر. Surtout pour lorsque on prépare le pain de mie. C'est bien lorsqu'on a ce tampon. Voilà, comme vous voyez, ça y est, je prends papier cellophane et je ferme mon plateau. Voilà, et je mets mes steaks hachés au congélateur. L'autre moitié, j'ajoute qu'est-ce qu'il me reste du persil, de l'oignon et de l'ail. Et je vais faire des boulettes. Et je le mets au congélateur. البضل اللي من اللحم خلطته les ingrédients الحاضر حضرتهم الميكسور. مش حاضرهم دي بولات. نوريكم كيفاش. حاضر جيست وقت نحبوا نطيبوا ونخرجوهم من الكونجيلاتور. Parce qu'on a besoin, on le fait sortir du congélateur, c'est tout. Voilà. Surtout lorsqu'on travaille, on ne trouve pas le temps. Alors c'est bien de préparer d'avance comme ça. خاصة وقت نخدموا ما عناش الوقت. فوالا حضرنا الساشي تاع الكونجيلاسيون. هذه لي بولات نتاعي بالطريقة هذه. Voilà mes amis, ça y est, comme vous voyez, j'ai terminé mes boulettes aussi. Je vais les mettre au congélateur. J'espère que vous avez aimé mes idées. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Malé. Merci beaucoup et à bientôt. إن شاء الله عجبتكم الفكرة متاعي. تمشيو للباج متاعي كويزين مالية. تحطوا جيم إذا كان عجبتكم لي زيدي ولا كويزين متاعي. وإن شاء الله نتقابلوا يا ربي المرة الجاية. بسلامة.